अस्सलाम वालेकुम, आई एम तानिया एंड आई एम फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ होप लिव्स हियर। आज कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि आपको बताया जाए बेसिकली कि मैंने जो एक ऑर्गेनाइजेशन का स्टार्ट लिया था अपने कुछ मेंबर्स के साथ मिलकर, वो क्यों लिया गया था और क्या उसके पीछे बैकग्राउंड था, क्या उसमें हमें मोटिवेशन मिला, हमें क्यों फील हुआ कि हम लोगों को हेल्प करें या उनकी कि वी शुड गो टुवर्ड्स द ह्यूमैनिटी। बेसिक पर्पस ये था कि बड़े अरसे से एक इनर फीलिंग आती थी कि अल्लाह ने दुनिया में भेजा है तो डेफिनेटली किसी मकसद से भेजा है। हम समझते हैं कि जी हम बस सुबह उठेंगे और हम अपने काम पे निकल जाएंगे और लॉट्स ऑफ थिंग्स है पूरे दिन में करने के लिए, हमारे बच्चे हैं, हमारी फैमिली है, हमने उनके लिए क्या करना है, हमने अपनी तरक्की के लिए क्या करना है। लेकिन हम कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि इंसान को अल्लाह ने दुनिया में किसी मकसद से भेजा था। वो मकसद ये नहीं कि आप अपने आप के बारे में सोचें, अपनी तरक्की के बारे में सोचें। जब हमसे कहा जाता है कि इस दुनिया के बाद जब हम आखिरत में जाएंगे तो हमसे बहुत से सवाल किए जाएंगे। अगर हम सिर्फ अपने लिए आए हैं तो फिर हमसे वो सवाल क्यों? हम इस बारे में नहीं सोचते कि आपने ह्यूमैनिटी के लिए क्या किया। जब इस दुनिया में अल्लाह ने और इंसानों को भेजा था, हमने उनके लिए क्या किया। दुनिया में सब एक जैसे नहीं है, कुछ अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। किसी के पास लग्जरीज हैं, किसी के पास नेसेसिटीज़ हैं और किसी के पास वो भी नहीं है। तो अगर इतनी डिफ्रेंसिएशन है, हमें ज़कात का हुक्म दिया गया, हमें लोगों को हेल्प करने का हुक्म दिया गया, वो क्यों? क्योंकि लोगों को जहां हमारी ज़रूरत है हम वहां पहुंचें। ये चीज़ अल्लाह हमसे हासिल करना चाहता है, हमसे देखना चाहता है और हम इस चीज़ को समझ नहीं पाते। मुझे मोटिवेशन कैसे आया कि कहीं ना कहीं ये इनर फीलिंग थी कि एक ऐसा कुछ करना चाहिए जहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प कर सकें। मुझे मोटिवेशन मिली, बात तो बड़ी सैड सी है, बट जब ईदी साहब की डेथ हुई तो उनकी डेथ से मुझे बड़ी शिद्दत से रियलाइज़ हुआ कि ये एक ऐसा आदमी था जिसको लोग जब तक दुनिया आई थिंक है, लोग उसको याद रखेंगे और वो हमारे हीरोज़ में से एक हैं। इवन हमारे एकेडमिक्स में, हमारी बुक्स में उनका नाम आ गया। तो ऐसा क्यों हुआ? ईदी साहब वॉज द पर्सन जिन्होंने बड़े छोटे लेवल से काम शुरू किया और उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ लोगों को हेल्प करने में गुजार दी। आज भी ईदी साहब नहीं भी हैं तो उनकी एम्बुलेंसेज, उनकी हर चीज़ जगह जगह पहुँचती है लोगों की हेल्प के लिए। जब उनकी वफ़ात हुई तो टीवी पर बहुत से इंटरव्यूज़ आए जिसमें छोटे छोटे बच्चे ईदी साहब के लिए रो रहे थे और वो कहते थे कि वो उनके बाप की जगह पर थे, वो बच्चे जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है। एक ऐसा आदमी जिसने लोगों को इतना हेल्प किया, जब वो दुनिया से रुखसत हुआ तो हर आदमी की आंख में आंसू था, हर आदमी उनके लिए अच्छा बोलता था। ये उनकी बिगेस्ट अचीवमेंट थी लाइफ की और हम इस बारे में नहीं सोचते हैं। वहाँ से मुझे एक मोटिवेशन मिला कि कोई ऐसा काम ज़रूर होना चाहिए कि जहाँ पे अगर मैं दुनिया से रुखसत होती हूँ या मेरे साथ जो भी लोग हैं तो मुझे लोग पीछे कुछ अच्छे अल्फाज में याद करें। जब कोई आपके लिए अच्छे अल्फाज में याद करेगा आपको तो डेफिनेटली अल्लाह आपको ज़रूर माफ़ कर देगा। हमसे बहुत से गुनाह हो जाते हैं, कुछ इंटेंशनली, कुछ अनइंटेंशनली, और उन सब चीज़ों को कवर अप करने का हल यही है कि आप इतनी अच्छाई फैला जाएं कि लोग आपको अच्छे अल्फाज में याद करेंगे तो अल्लाह आपके हर गुनाह को ज़रूर बख्शेगा। इस छोटी सी मोटिवेशन से मेरे सराउंडिंग में बहुत से लोग थे और मेरा ताल्लुक मीडिया से है तो कुछ फैंस भी थे। तो उनके साथ एक जनरल डिस्कशन की कि क्यों ना एक जनरली पेज बनाया जाए जिसमें हम शेयर करें कि अगर कोई अपनी कोई यूज़ चीज़ें देना चाहता है या कोई किसी को हेल्प करना चाहता है। हम अपने घरों से बहुत सा सामान निकालते हैं जिसमें कपड़े होते हैं, क्रॉकरी होती है। अगर आप किसी को देना चाहें किसी की हेल्प के लिए तो वो सारे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दो चार मेरे फैंस थे, उन्होंने बड़ा इंथुजियास्टिकली मुझे सपोर्ट किया इस बात पे कि बिल्कुल होना चाहिए, हम ज़रूर लोगों की हेल्प के लिए आपके साथ कदम उठाएंगे। और मैं वाकई थैंकफुल हूँ उन लोगों की जिन्होंने डे 1 मुझे सपोर्ट किया, मेरे पेज के लिए लोगो डिज़ाइन किए, मेरे पेज के लिए हेडर डिज़ाइन किए, बड़ी खूबसूरती से उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। फाइनली पहला स्टेप था, हमने पेज बना लिया। अब पेज बन गया, उसके बाद अब क्या करें? वर्किंग तो अभी भी स्टार्ट नहीं हुई। उसमें अचानक से एक और जानने वाले ने हमसे कांटेक्ट किया कि हमने सुना है कि आपने एक पेज डेवलप किया लोगों को हेल्प करने के लिए। तो एक छोटा सा प्रोजेक्ट है हमारे पास कि एक साहब हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं और उनको ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए, तो क्या आप उनकी हेल्प कर सकते हैं? और उस वक्त माइंड में यही आया कि अगर हम किसी से डिमांड करते हैं कि जी आप हमें कोई फंड दें ऐसा कि हम किसी को हेल्प करें आगे जाकर, लोग नॉर्मली बिलीव नहीं करते कि ये पता नहीं हमसे पैसे लेंगे तो आई डोंट नो कहाँ स्पेंड करते हैं, कहाँ स्पेंड नहीं करते। तो कोई प्रॉपर वर्किंग होनी चाहिए। उस टाइम तो वो एक बड़ा सडन प्रोजेक्ट था कि इस तरफ माइंड नहीं गया कि हम किसी से पैसे मांगेंगे तो उसको क्या एक्सप्लेनेशन देंगे। तो हम 2-4 लोग आपस में मिलकर हमने खुद ही पैसे पूल किए और हमने उन साहब को जो भी उनकी नीड थी उसको हमने पूरा किया। जब पहला प्रोजेक्ट डन हो गया तो हैरत ही हुई और यकीन नहीं आया कि अचानक से किसी एक इंसान को हमने कैसे हेल्प कर दिया और फिर उसकी इतनी दुआएं भी ली। फिर मेरे कुछ मेंबर्स जो आहिस्ता आहिस्ता मेरे साथ मिलना शुरू हुए, उन्होंने कहा कि हम आपके साथ खड़े होंगे। उनसे जब डिस्कशन हुई तो हमने सोचा कि हम कुछ ऐसा करते हैं कि लोगों को हम पर यकीन आए कि हम कोई काम गलत नहीं कर रहे। अगर वो हमें सपोर्ट करते हैं लोगों को हेल्प करने में तो उनकी दी हुई अमाउंट या उनका दिया हुआ कोई चीज़, चाहे वो कपड़े हैं या क्रॉकरी है, कुछ भी है, वो सेफ हैंड्स में जा रही है, नीडी लोगों को जा रही है।
اس کے لیے یہی سوچا کہ جب ہم پروجیکٹس کو فائنڈ آؤٹ کریں تو ہم جس کنسرن پرسن کے پاس پہنچیں ان کے ہم امیجز لیں، ان کے گھر کے، ان کے حالات کے یا ان کے کانٹیکٹ ڈیٹیلز، اور جو لوگ ہمیں سپورٹ کریں ہم ان کو وہ ڈیٹیلز دے دیں کہ اگر وہ چاہیں تو کاؤنٹر چیک کے لیے ان کے پاس ڈائریکٹلی جا سکتے ہیں، تاکہ ان کو تسلی ہو جائے کہ یس دے آر ریئلی ڈیزرونگ اور وہاں تک پہنچنا ضروری ہے۔ اسی طرح ہم نے ایک لے آؤٹ بنایا اور پہلے پروجیکٹ کے بعد اچانک سے دوسرا پروجیکٹ آ گیا، پھر سے ہم نکلے کچھ لوگوں سے فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے، جسے انیشیل سٹیج پہ چندہ اکٹھا کرنا کہتے ہیں، وہ کہنے کے لیے نکلے اور تھوڑا سا پھر سے اکٹھا کیا، ایک اور ہیلپ کر دی۔ جب وہ ہیلپ ہو گئی تو یقین کریں جتنے بھی لوگ ہم ساتھ تھے، دل کو ایک عجیب قسم کی تسلی ملی اور ایک عجیب سی خوشی ملتی تھی کہ واقعی کچھ کیا، یس دس از واٹ وی ہیو ڈن ان لائف، ایک بگیسٹ اچیومنٹ جو اسی دن محسوس ہونا شروع ہو گئی تھی۔ پھر میرے ممبرز نے میں بہت تھینک فل ہوں ان کی کہ آہستہ آہستہ گریجولی میرے ساتھ بہت سے لوگ شامل ہونا شروع ہو گئے۔ 2016 میں نے یہ کام سٹارٹ کیا تھا اور الحمدللہ ایک پروجیکٹ سے کام سنبھالا تھا، آج نمبر آف پروجیکٹس ہیں، اتنے لوگ ہیں۔ کبھی کبھی دکھ بھی ہوتا ہے اس بات کے اوپر کہ اس قدر نیڈی لوگ ہیں کہ آپ ڈھونڈنے نہ بھی نکلیں تو آپ کے پاس لاٹ آف پیپل ہیں کہ سم ٹائمز آپ کے پاس خود ریسورسز کم پڑ جاتے ہیں لیکن لوگوں کی ضرورتیں کم نہیں ہوتی ہیں، اور وہ اس قدر حالت میں ایسی سچویشن میں ہے کہ آپ کا اپنا دل دکھتا ہے اور خود کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرنے کو بھی دل کرتا ہے کہ اس نے ہمیں اتنا کچھ دیا، اور وہ لوگ بھی ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سم ٹائمز ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، پہننے کو نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو رو رہے ہیں، ان کے پاس پاؤں میں پہننے کو جوتی نہیں ہے، سردیوں میں سویٹرز نہیں ہیں۔ ہمارے بچے اچھی جگہوں پر پڑھتے ہیں پر وہ بچے سڑکوں پر کھڑے ہوتے ہیں، وہیں سوتے ہیں اور وہیں پر وہ بھیک مانگتے ہیں لوگوں سے، اینڈ دیٹس اٹ، اور کچھ نہیں ہے۔ ہمارے اس آرگنائزیشن کا مقصد یہ بھی تھا کہ ہم ان لوگوں کو فوکس کریں جن کو سفید پوش لوگ کہا جاتا ہے، جو بہت زیادہ نیڈی ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں، لیکن وہ کبھی آپ کے سامنے نہیں آتے، ہاتھ نہیں پھیلاتے کسی کے سامنے، وہ صرف اللہ پر توکل کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ کوئی شاید اللہ کی طرف سے ایسا کرشمہ ہو جائے کہ ان کی ہیلپ ہو جائے۔ اینڈ آئی تھنک وی آر بلیسڈ کہ اللہ نے ہمیں وہ سورس بنایا ہے کہ ہم اللہ کی کہ اللہ نے جہاں تک کسی کی ہیلپ کرنی ہے اس نے ہمارے تھرو وہ ہیلپ کروائی ہے۔ ہم کوئی اچیومنٹ نہیں کر رہے، ہم کوئی بہت بڑا کام نہیں کر رہے کہ ہم نکل پڑیں اور ہاں جی ہم نے لوگوں کو ہیلپ کی ہے، یہ بیسیکلی اللہ کی شاید ہمارے پر خاص رحمت اور عنایت ہے کہ اس نے ہمیں چنا ہے کہ ہم اس کا سورس بن کر لوگوں تک پہنچیں، اور یہ ہماری لائف کی بگیسٹ اچیومنٹ ہے جو ہم نے سوچا تھا کہ ہم ایسا کریں گے اور واقعی ہم ویسا کر رہے ہیں۔ گریجولی ہمیں ہمارے ممبرز نے کہا کہ بجائے اس کے کہ ہم ہر پروجیکٹ کے اوپر آپس میں پیسے پول کریں یا اس سے پوچھیں اس سے پوچھیں، اتنا ٹائم سم ٹائمز نہیں ہوتا، کچھ ایسے ایمرجنسی بیسس پہ پروجیکٹ آتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک سیکنڈ کی بھی فرصت نہیں ہوتی کہ بس آج اور ابھی اور اسی وقت ہیلپ کر دیں، لیکن ٹائم نہیں ہوتا، لوگوں سے مانگنے میں ٹائم لگتا، خود پول کرنے میں سم ٹائمز اپنے حالات بھی ایسے نہیں ہوتے انسان کے کہ آپ امیڈیٹلی اپنی پاکٹ میں سے نکال کر کسی کو ہیلپ کر دیں۔ تو ہم نے ایک اور لے آؤٹ بنایا کہ کیوں نہ ہم منتھلی بیسس پر لوگوں سے کہیں چاہے وہ 1 روپیہ دیں، وی آر ناٹ سپوز ٹو فکس اینی اماؤنٹ اور اینی تھنگ، چاہے آپ 1 کپڑا دیں، 1 روپیہ دیں، 1 پلیٹ دیں، کچھ بھی دیں، وہ آپ ایک منتھ کی اسپیسیفک ڈیٹ پر دے دیں، ہمارے پاس سب چیزیں کمپائل ہو جائے، پھر ہمارے پاس جیسے جیسے ضرورت آتی رہتی ہے ہمارے پاس اسٹاک میں چیزیں پڑی ہوتی ہیں جس سے ہم لوگوں کو ہیلپ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ایک پروجیکٹ سے شروع کیا تھا اور آج بہت سے لوگ ہیں جن کو ہم منتھلی بیسس پر ہیلپ کر رہے ہیں، اور بھی جانا جانے کتنے لوگ ہیں جن تک ہم ابھی تک نہیں پہنچ پائے ہیں۔ ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں کہ آپ اس دنیا میں کس مقصد سے آئے ہیں۔ جس دن ہم اس بات کو انڈرسٹینڈ کر لیں گے ہمیں ایسے NGOs یا آرگنائزیشنز بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر ہر انسان اپنی ڈیوٹیز ایسے فلفل کرے گا کہ وہ اچھا کھا رہا ہے تو دوسرے کو کھلانا بہت ضروری ہے، وہ اچھا پہن رہا ہے تو دوسرے کو پہنانا بہت ضروری ہے، اگر آپ اس ڈیوٹی کو انڈرسٹینڈ کر لیں گے تو دنیا میں سے بہت سے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا، گناہوں کی بخشش ہو جائے گی اور دنیا ہی آپ کے لیے جنت بن جائے گی۔ دس از آل آئی کین سے اباؤٹ اٹ۔ تھینک یو سو مچ۔